Y esta noche queremos cerrar And tonight we're going to close with this series este ciclo de enseñanzas. and these teachings. Hemos estado hablando sobre la segunda venida de Jesús And we've been speaking about the second coming of Christ y las señales de los últimos tiempos. and the signs of the last days. Ya se han cubierto muchas señales, And of course, we've seen many signs already that have been covered. pero el Señor Jesús en los siguientes pasajes, Now, the Lord Jesus in the following passages, en Mateo 24, in Matthew 24, hace una transición and he makes a transition de las señales de los últimos tiempos of the signs of the end times a cómo prepararse para su venida. to how to prepare ourselves for his coming. Y esta noche vamos a hablar sobre cómo prepararnos para la segunda venida. And tonight we will be discussing how to prepare for Jesus' return. Yo reto a cada creyente, So I just want to challenge every a believer cada persona que nos está conectando por primera vez, and everyone that's connecting for the first time, que tomen un lápiz y un cuaderno, take a paper and pencil, porque es importantísimo lo que vas a escuchar because it's very important what you're about to hear para tu vida, for your life para tu eternidad. and also for your eternity. Mateo 24, 37 al 51. Matthew 24, verse 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. For as in the days that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Two women shall be grinding at the mill, one shall be taken and the other left. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Watch therefore, for you know not what hour your Lord doth come. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would have not suffered his house to be broken up. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Therefore be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Verse 45, who then is faithful and a wise servant, whom his Lord hath made rule over his household, to give them meat in due season? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find him doing so. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, And if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, and shall begin to smite his fellow servants and to eat and drink with the drunken, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. and the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. And shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Y este pasaje nos habla primero de Noé. And this passage first speaks of Noah. Para la gente le parecía extraño que Noé estuviese construyendo un arca, To the people, it seemed strange that Noah would start building an ark porque no había llovido en la tierra. because it had not rained on the earth. Y tal vez yo creo que se burlaban de él. And perhaps they mocked him. Pero el arca era un testimonio del juicio que venía. But the ark was a testimony of the judgment that was coming. Y Dios ha estado enviando y ha enviado personas así como ahora. And God has been sending people today Y otras personas and other people para decirnos que Jesús viene. to speak to us that Jesus is returning. Y
Tú tal vez te dicen, cuando dices esto, te dicen que estás mal, que eres un tonto. And maybe when people see you thinking and speaking of this, they might think that you're foolish. A Noé, yo creo que se burlaron de él. And Noah, I believe that they laughed at him and mocked him. Pero valió la pena, pues salvó Noé a su familia. But it was worth it because he saved his family. Es que no te desanimes So don't be discouraged de la gente que piensa así de ti, of those people that think that way of you, sino que te interese más but let it be more important to lo you que Dios piensa de ti. what God thinks of you. En Mateo 25 In Matthew 25, habla de cómo prepararnos para su venida. it speaks to us on how to prepare for his return. ¿Cómo vamos a prepararnos para la venida de Jesús? So how are we to prepare for Jesus' Hay una return? parábola primero, Let's go to this parable first. en el 25, 1 al 13. Matthew 25, verse 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Now there was 5 of them who were wise and 5 who were foolish. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Y la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. And at midnight a cry was heard, behold, the bridegroom coming, go out to meet him. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. And at midnight, then all those virgins arose and trimmed their lamps. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went with him to the marriage, and the door was shut. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Nótese que el verso 12 dice que no los conocía, no las conocía. Verse 12 says, the Lord says, I know you not. Porque el fundamento para saber que tú estás preparado para la venida de Jesús So one of the fundamentals to know that you're prepared to for Jesus' return is that you know Jesus. no es que tú conozcas de Jesús, It's not about knowing about Jesus, porque tú puedes conocer toda la historia, because you can know the whole history and story. tú puedes conocer toda la Biblia, You can know the whole Bible. puedes conocer la lenguaje griego y el hebreo, puedes tener mucho conocimiento. And you can even know perhaps the Greek, the Hebrew tongue and language. Pero Jesús dijo esto: But Jesus said the following. esta es la vida eterna, This is the eternal life, que te conozcan a ti that they know you, y que conozcan a tu Hijo a quien has enviado. and that they would know the Son whom you have sent. Conocer a Jesús So knowing es Jesus tener una relación personal con Él. is having a personal relationship with Y Him. aún eso se ha convertido en el círculo cristiano en un cliché. And even in Christian circles, that's even become a cliche. Oh, es relación. Oh, it's about relationship. Pero nunca le hablamos. But we never talk with Him. No tenemos tiempo con Él. We don't spend the time with Him. Y este pasaje And this passage nos está hablando is speaking to us en una forma simbólica. in a symbolic manner. Y nótese cómo parte por la mitad. And note just how it splits in Las half. vírgenes representan la iglesia. The virgins represent the church. Gente que va a la iglesia. People that go to church. Gente que está en la iglesia. People that are in the church. 50% 50% entran come in y 50% and 50% se quedan fuera. are left out. Eso es algo que nos debe sacudir el corazón. And that's something that should rend our hearts.
Porque 5 fueron sabias, because 5 were 5 wise insensatas. and there was 5 foolish. Hay gente que se ha convertido aún en el cristianismo, ahora ya no aceptan la Biblia. And even in Christianity today, people don't accept the Bible. Pero hay 7 señales But there's 7 signs que quiero que tú recibas esta noche. that I want you to receive tonight. Vamos a estudiar And we're going to study the word. 7 señales 7 signs que son that are o que existen en ti or that exist in a person si eres un verdadero creyente de Jesús. if you are a true believer in Número Jesus. 1. And the first one is, Si has confesado con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. number 1, if you have confessed with your mouth that Jesus is Lord of your life. Pero a ver, tenemos que definir bien qué es confesar. But let's define what confess means. La first. palabra griega es homologear. The Greek word for confess is Homologear. homologia. Quiere decir estar de acuerdo. It means to be in agreement. Cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, When you confess that Jesus is Lord, estás diciendo, you are saying, yo camino en acuerdo con esa verdad. I walk in agreement with that truth. Y Amós 3:3 dice, And Amos 3:3 says, ¿podrán 2 caminar juntos si no estuvieren de acuerdo? can 2 walk together lest they both be in agreement? Así que no solamente es una expresión verbal, So it's not only a verbal expression, la confesión, what confession is, pero es el estar de acuerdo but it's being in agreement con la verdad with the truth de que Jesús es el Señor. that Jesus is Lord. Muchos han aceptado a Jesús como Salvador, Many have accepted Jesus as Savior, pero nunca lo han aceptado como el Señor. but they have never accepted Him as Y hay una Lord. gran diferencia. And there's a great difference. Y vamos a dividir esto. And we're going to divide those two. Número 2. Number 2, ¿Crees que Jesús es el único camino para la salvación? believe that Jesus is the only way to salvation. Romanos 10, 9 y 10. Romans 10:9 says, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, you shall be saved. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made to salvation. Lo que nos dice la Escritura es que tenemos que hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas So what the scripture teaches is we must make Jesus the Lord of our life y estar bajo su autoridad. and be under his authority, Y esa es la clave. and that's the key. Jesús debe ser la autoridad de un creyente Jesus must be the authority over a believer's y life, no nosotros sentados en el trono de nuestro corazón and not us being on the throne of our own lives, haciendo lo que queremos, doing what we please, sino vivimos para complacerlo a Él. but we live to please the Lord. Una de las doctrinas erróneas que prevalecen hoy en día And many of the erroneous doctrines that prevail today es el universalismo, is universalism, que dice, no importa el camino, that says it doesn't matter what road, todos los caminos llevan a la salvación. all roads lead to salvation. Y eso es una mentira. And that is a lie. Jesucristo dijo, Jesus said the following, yo soy el camino. I am the way. No dijo, yo soy un camino. He didn't say, I am a road. Él dijo, yo soy el No, camino he said, I am la the verdad way, y la the vida. life, and the truth and the life. y nadie viene al Padre And no one cometh to the si no es Father por mí. except by me. La resurrección de Jesús So the resurrection of Jesus declara 2 cosas. declares 2 things. Que Jesús fue el Hijo de Dios That Jesus was the Son of God, y por su muerte and by his death, nuestros pecados fueron perdonados. our sins were forgiven. Dios lo levanta de los muertos God raises him from the dead para testificar to testify que el Cordero de Dios, the Lamb of God, Jesús, Jesus, quitó removed el pecado. sin. Así es que si tú estás aquí So if you're here today y nunca lo has confesado, and you have never confessed him, y otra vez confesar in other words, es confess, estar de acuerdo remember, is to be in en agreement tu corazón in your heart que Jesús es tu Señor that Jesus is your y Lord, empiezas a caminar así con Él. and you begin to walk your life. Ahí with donde him. estás, dile, Señor Jesús, So there where you're at, say, Lord Jesus, con todo mi corazón, with my whole heart,
yo creo que tú eres mi Señor. I believe that you are my Y Lord. empiezo a reconocerte And I begin to acknowledge y you a vivir and to live bajo tu autoridad under your a authority partir de este día. from this day forward. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. El punto número 3 es este. Point number 3 is this. Tu vida ha cambiado Your life has now changed desde que recibiste a Cristo. since you've received Jesus. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, 2 Corinthians 5:17 says, de modo que si alguno está en Cristo, therefore, if any be in Christ, nueva criatura es. he is a new creature. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Old things are passed away. Behold, all things are made new. En otras palabras, In other words, tiene que haber el comienzo de una vida nueva. there has to be a beginning of a new Tiene life. que haber una línea en tu vida There has to be a line muy drawn marcada that is very distinguished, que habla de tu vida pasada that will speak of your past life y de tu vida nueva and your new a life partir from that point on, a partir de que recibas a Jesús. from that moment that you receive Jesus. Si tú dijiste, Jesús eres mi Señor y Salvador, If you pray, Jesus, you're my Lord and Savior, pero tu vida no ha cambiado, but perhaps your life hasn't changed sigues viviendo igual, and you still live the same way, no ha llegado la salvación a tu vida. then salvation has not come to your life yet. Ahora, no significa que somos perfectos, Now, that doesn't mean that we are perfect now infalibles, or infallible, pero sí but yes, ha cambiado nuestra vida. our life has changed. Ya no vivimos We no longer live como vivíamos antes. as we used to live before. Esa es la señal número 3. And that's the third sign. Señal número 4. The fourth sign is Tú oyes la voz de Dios. you now hear the voice of God. En Juan 10:23 John 10:23. dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be Christ, tell us plainly. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesus answered them, I told you, and ye believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. But ye believe not because you are not my sheep, as I Ahora- said unto you. Fíjate el 27 lo que dice. Now watch what 27 Mis says. ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. My Father which gave them to me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. El oír la voz de Dios, When you hear the voice of God, el oír la instrucción de Dios. hearing his instructions, Dios tiene un lenguaje and God has a language, y quiere hablar a tu vida. and he desires to speak to your life. Nos habla de diferentes formas. And he speaks to us in many No a forms. todos nos habla de la misma manera las mismas veces. Now, he doesn't always talk to us the same way to everyone. A veces Dios me habla a través de un mensaje. Sometimes God speaks to me through a message. A veces Dios me habla en mi tiempo con Él en privado, en adoración. God speaks to me sometimes during private worship. A veces Dios me habla a través de otra persona. Sometimes God speaks through other people. Pero oigo la voz de Dios. But I hear the voice of Y la God. voz de Dios, And the voice of God, cuando tú oyes la voz de Dios, when you hear the voice es of God, porque estás atento It's- a buscar lo que Él it's dice. because you're attentive to hear what he's Y speaking. las ovejas de Jesús And Jesus' sheep oyen la voz de Él. hear his voice. Hay tantas voces en el mundo, And there's many voices in the world, pero hay una sola voz but there's only one voice que es la que debe de permanecer en nosotros. that should always remain within Es la us. voz de Dios. And that should be the voice of No God. escuches tu propio consejo. Don't listen to your own No counsel. escuches el consejo de la gente impía, Don't listen to unbelievers' O del counsel mundo. or the world's counsel. pero tú oyes la voz de Dios. But hear the voice of Y God. esa señal And that's one sign es una señal que estás listo. that says you're ready. Una de ellas. And one of them. Siguiente señal, The next sign, número 5. number 5. Tú crees que eres salvo por gracia y no por obras, You believe you are saved by grace and not by works. no por ser una buena persona. Not by being a good person. Interesante que un hombre estadista, And there was a man that George Barna, George Barna, who did statistics.
Es un hombre cristiano. and he's a Christian man, a believer. Hizo este estudio. And he took this study, Dice que la mitad de los creyentes creen que pueden ser salvos por ser buenos and he said that half of believers believe that they can be saved by being good o por portarse bien. or by having good behavior. Recuerda que Jesús dijo el 50% de su iglesia serían salvos. Remember, Jesus said 50% will be saved, O 50 y 50% no. and 50% would not be saved. Ellos son cristianos que creen que pueden ser buenos y que no necesitan a Jesús. And these are Christians that believe that they can be good and not need Jesus. Ahora déjame explicar un poco esto. But let me explain this to you. La gracia The grace es la puerta is the open door, the que door Dios ha creado that God has created para que entremos a salvación. so that we would enter into salvation. Pero si tú tienes un martillo y madera But if you have a wood and a hammer, y te has querido hacer una puerta con tus obras and you've tried to make your own door by para your works ganarte la entrada to win the entry a la salvación, unto salvation, eso es una abominación. that's an abomination, Porque hay una sola puerta, because there is only one se door, llama Jesús. and his name is Jesus. Y tú y yo no podemos ganarnos la And salvación. you and I, we cannot win La salvation. salvación la ganó Jesús Salvation was won al by derramar Jesus su sangre por nosotros. when he shed his blood for us. Nosotros no podemos tampoco compararnos con otros. We also cannot compare ourselves to others, Nuestras vidas con las de otros our lives with other people's lives, para reconocer que somos mejores que otros. maybe to acknowledge that we're better than others. Y hay religiones y sectas And there's many religions and sects que se comparan con otras iglesias that compare themselves with other churches. y dicen nosotros somos mejores. And they say we're better than them. Ellos no tienen la verdad. They don't have the truth. Ellos no son tan santos como nosotros. They're not as holy as we are. Ellos no tienen la revelación que tenemos. They don't have the revelation we have. Pero se están equivocando But they're making a mistake, porque hay un solo juez because there's only one judge, y ese juez se llama Jesús. and that judge, his name is Y Jesus. nosotros no tenemos derecho And we have no right a juzgar to judge a los demás. others. El Hijo de Dios The Son of God es quien juzga. is the one who judges. En Efesios 2:4 dice, Ephesians 2:4 says, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, but God, who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. And hath raised us up together and made us to sit together in heavenly places in Christ Jesus. Nótese esto, Note one thing. desde el verso 4, From verse 4 el 5, and 5 el 6, and 6, no hemos hecho nada nosotros. there's nothing that we have done yet. Todo lo ha iniciado Dios. Everything God has initiated, Todo lo ha hecho Él. God has done all. 7, Number 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us through Jesus Christ. Vuelve Dios a hacerlo. Again, it's God doing it. Verso 8. Verse Porque 8. por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. No por obras para que nadie se gloríe. Not of works, lest any man should boast. Así es que somos salvos por gracia For we are saved by grace, o sencillamente no somos salvos. or we simply are not saved. Porque si piensas que eres una persona muy buena Because if you begin to think that you are a good y que person mereces ser salvo por eso, and that you deserve to be saved because no of it, eres salvo. you are not saved. Número 6. Number 6, Tú recibes la palabra de Dios. you receive God's word. Esta es la siguiente señal And this is the next sign de que un creyente está listo para la venida de Jesús. that a believer is ready for Jesus' return. Recibes la palabra de Dios. You receive the word of God. Una cosa es oír la palabra One thing, you hear the word of God. y otra cosa es recibir la palabra. One thing is also to receive the word of God. Juan 8:31 dice así. John 8:31 says, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. then Jesus said to the Jews which believed on him, if you continue in my word, then are you my disciples Y indeed. conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú,
seréis libres. And they answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, you shall be made free? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. And Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. And the servant abideth not in the house forever, but the son abideth forever. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. If the son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. I know that you are Abraham's seed, but you seek to kill me, because my word hath no place in you. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. I speak that which I have seen with my father, and you do that which you have seen with your father. Nótese el verso 37. No, 37, verse 37. Les dice, mi palabra no tiene lugar en ustedes. He says, my word has no place in you. No estaban recibiendo. They were not receiving the word. Te fijas que, volvamos a la estadística And let's go back to the statistics we were que speaking hizo George about, Barna. that George Barna did. Dice que el 58% de los americanos He said 58% of Americans creen que no existe una moral absoluta. believe that there exists no absolute moral truth. Que las bases de lo que es verdadero tiene otras fuentes que no tiene que ser Dios. That the foundations of what's true has other sources other than God. 77% de americanos dicen que es correcto o incorrecto, que lo correcto o lo incorrecto es determinado por otras cosas que no sea la Biblia. 77% say about the correct things, and the incorrect things are not determined by what the Bible Y says. 69% piensan que la gente sencillamente es bonachona, es buena. And 69% believe that people are just simply good. En otras palabras, la mayoría de los americanos piensan que la verdad, que la Biblia no es la autoridad única. So the majority of Americans believe that the Bible is not the absolute truth. No creen que hay un correcto o incorrecto. They don't believe that there is a correct or an incorrect way. Todo depende. It all depends. Pero la Biblia es absoluta. But the Bible is absolute. Es absoluta verdad. It's the absolute truth. Es la autoridad máxima. It's the maximum authority. La palabra de Dios. The Word of God. En Juan 1 y Apocalipsis 19, John 1 and Revelations 19, a Jesús se le llama la palabra de Dios. Jesus is called the Word of God. Así es que cuando tú no tienes una relación con la palabra, So when you don't have a relationship with the Word of God, no tienes una relación con you Jesús. do not have a relationship with ¿Cuántos Jesus. cristianos hay How many Christians are there que van a la iglesia, that come to church, pero que no leen la Biblia? but they don't read the Word of God? Nunca la leen. They never read it. Solamente la escuchan el domingo un ratito. And the only time they listen to it is on Sunday for a little while. Y luego te preguntas por qué abandonan la fe tan fácilmente. And then you wonder, why do they abandon the faith so easily? Porque no tenían una relación con la palabra. Because they didn't have a relationship La with the Biblia Word. se convirtió en un adorno de la casa. The Bible became just another adornment in the house. Y esa no es recibir la palabra. And that's not receiving the Word of God. Cuando tienes una relación con la palabra, When you have a relationship with the Word of God, tú tienes hambre cada día you have a hunger de every day consumir el pan de vida. to consume the bread of life. Y si aceptas la palabra, And if you accept the Word, entonces vas a encontrar la verdad de Dios en tu vida. then you will find the truth of God for your life. Terminamos con la señal número 7. And we'll finish with the seventh sign. La señal 7 de que tú estás listo para la venida de Jesús The seventh sign that you are ready for Jesus' return es que amas la familia de Dios, la iglesia. is that you love the church, the family of God. Nótese Juan 13:34 John 13:34 y says, 35. and 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. And by this shall all men know that you are my disciples, if you love one another. En 1 Juan 4:20,
1 John 4:20 says, Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? if a man say, I love God and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he has not seen? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. And this commandment we have from him, that he who loves God, love his brother also. Es que si eres un cristiano de verdad, So if you're truly a Christian, tú amas la familia de Dios. you love the church, you Yo love me, the yo people me he of God. encontrado con personas And I've found myself with people que dicen, yo amo a Dios, that say, I love God, pero aborrezco la iglesia. but they hate the church. Me caen mal, Oh, they get on my nerves. no quiero estar ahí. I don't want to be at the church. Y yo siempre les digo, And I always say that to this to te them. estás contradiciendo, You are contradicting yourself porque la iglesia es la novia de Cristo. because the church is the bride of Christ. Y si tú amas la familia de Dios, And if you love the family of God, tú puedes decir libremente you can say freely que también amas a Dios. that you also love God Tener compasión, tener amor and have compassion and have love por la gente for the people of God. es lo que nos hace a nosotros discípulos. And that's what makes us disciples. Yo quiero decirte eso. And I want to tell you this. En la segunda parte de el Mateo 25 And the second part of Matthew 25, habla de otro aspecto it speaks about another aspect. y habla de la parábola de los talentos. And it speaks about the parable of the Y como talents. ustedes saben, And many of you know, ya no voy a ir en específico, now we're not going to get into the details of it, pero uno de ellos esconde but one of them hides his la talent. mina que le dieron, el The don que talent- le dieron. the talent that God gave him. El único And he was the only one that lo did it. esconde por temor. He hides it out of fear. Y cuando viene su Señor, So when the Lord returns, le pide, he asks ¿qué him, hiciste con el don? what did you do with the talent? Y este hombre dice, And this man said, lo enterré I buried it porque tenía miedo. because I was afraid. Y todos conocemos la historia, And we all know the story que le quitan lo que tiene that what he had was taken from him y lo echan de ahí. and he was cast out. Yo quiero decirte algo. So I want to say Una this vez to you. más, las estadísticas de el señor Barna. Once again, the statistics from George Barna, Dice que los elementos dominantes he says the dominant elements en la mente de los americanos in the minds of Americans hoy en día, today, lo que piensa la gente what people think es que el propósito de la vida is that the purpose of life es sentirse bien de uno mismo. is to feel good about themselves. Eso es lo que piensa la mayoría. That's what the majority of them think. Pero quiero decirte algo. But let me tell you this. El propósito de nuestras vidas es glorificar a Dios y extender su reino. The purpose of our lives is to glorify God and extend his kingdom. Aunque la mayoría de la gente piensa que su propósito es háganme sentirme bien. In spite of what the majority think of how they want to be Yo quiero, made feel good. yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu propósito? But let me ask you, what is your purpose? ¿Hacer solo dinero? Is it just make money? ¿Sentirte solo bien? Is it just feeling good? Quiero decirte esto. And I want to say this to you. Donde quiera que trabajes Wherever you work, o que el Señor te haya permitido tener la profesión, or that the Lord has allowed you to work in or tú have a estás profession, ahí and maybe you're there, para servir a Jesús, you're there to serve Jesus, para representar al Señor to represent the Lord en la forma que vivimos, in the way that we live, la forma que hablamos, in the way that we speak, cómo tratamos a la gente. how we treat other people, Ama a la gente, love people. porque la forma como tratamos a otros Because the way that we treat others es importante. is very important. Yo conozco gente cristianos I know people that que are tratan Christians muy mal a su familia that treat very badly their own family. y vienen a la iglesia y son otras personas. And they come to church and they're a totally different person. Pero la Biblia dice But the Bible says que tratemos bien a nuestra familia. that we should treat our En families 1 well. Pedro 3:7 In 1 Peter 3:7, dice, maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and being heirs together of the grace of life, that your prayers be not Y hindered. Dios nos dice a los esposos, And God says to the husbands, si no tratas bien a tu esposa, if you don't treat your wife well, no quiero oír tu oración, I don't want to hear your prayer. va a tener un estorbo. There's going to be a blockage. Tú no puedes estar tratando a las personas mal You cannot be treating people
bad y pensar que no estás ofendiendo a Jesús. and think that you're not offending El Jesus, ser agradecido, and being appreciative el ser bondadoso, and being el kind-hearted ser una persona que perdona, and being a person that forgives el tratar a la gente and treating other que people es diferente de ti con el amor de that is Jesús. different from you with the love of God. El amar a los judíos, It's number one, love the Jews porque ellos son el pueblo de Dios también. because they are also the people of God. Eso es todo esto. And it's all of these things. Es tener una vida preparada It's having a life ready para su venida. for his return. Yo te pregunto, ¿estás sirviendo a Dios? So let me ask you, are you serving God? ¿Tratas a la gente como Jesús los ama? Do you treat people the way Jesus loves them? Yo quiero retarte esta noche And I want to challenge you tonight a que examines tu vida to examine your life en estas 7 señales in these 7 signs de una persona que está preparada para la venida de of a Jesús. person who's ready for the Jesus return. Es más, me gustaría que volvieras a repetir esto In fact, I would love for you to repeat this y prayer again escuches otra vez esta enseñanza. and hear this message Va a again. quedar ahí en Facebook It's going to be on Facebook porque me interesa tanto because I'm just so interested que in cuando Jesús venga, that when Jesus returns, nadie nos quedemos. that no one stay Que behind, no haya el 50% y el 50% se quede. that 50% go and 50% leave, Que no haya gente que yo vi en la iglesia that there would not be people that I saw in church, y que no los veo en el cielo. that I would not see them in heaven Porque nunca se midieron con esto. because they never measured their life with this. Yo quiero que escuches. And I want you to listen El Señor esta noche and hear the te está Lord, preparando. and He's preparing you, Está hablando claramente a tu corazón and He's speaking clearly to your heart para que tú seas salvo. so that you would be saved. Yo quiero orar contigo esta I want noche. to pray with you tonight. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Right there where you're at, if you would close your eyes. Y yo quiero preguntarte, And I want to ask you, ¿has hecho a Jesús no solamente tu Salvador, sino tu Señor? have you made Jesus not only your Savior, but your Lord? ¿Eres una persona que estás escuchando la voz de Dios? Are you a person that's hearing the voice of God? ¿Tiene la palabra de Dios autoridad sobre tu vida? Does God's word have authority in your life? ¿Estás tratando bien a los demás? Are you treating others good? ¿Amando? Are you loving? ¿Estás sirviendo a Dios? Are you serving God? Esas son preguntas tan And importantes these are questions that are so important que tú tienes que responder. that you must answer. Y si no estás haciéndolo, And if you're not doing it esta noche, this night, las tonight, buenas noticias the good news is es que hoy puedes comenzar. that you can begin. Hoy puedes arrepentirte You can repent today y caminar en salvación and walk in salvation y estar listo para su venida. and be ready for Jesus' Que por return. cierto, That in fact, puede ser esta noche, it could be tonight porque nadie sabe, because nobody knows. solamente el Padre. Only the Father. Padre, en el nombre de Jesús, So Father, in the name of Jesus, oro por cada persona que ha escuchado este we mensaje. pray for every person that listened to this message. A cada quien nos has hablado To each of us you've spoken to de una forma diferente, in a different way. pero hoy rendimos nuestra vida a ti, But today we surrender our lives to you. rendimos nuestro corazón a ti We surrender our hearts to you. y oramos, Señor, And we pray, Lord, que tú nos ayudes, that you would help us. que no seamos los que se quedan, That we would not be left behind, pero que seamos los que se van but be those that were cuando taken tú vengas when you return. y tú vienes pronto. And you are coming soon. Gracias por bendecir a cada persona Thank you for blessing every person que esta noche ha recibido en su corazón that tonight they have received in their heart esta verdad, this truth, esta palabra. this word. Bendícelos, Bless them, Lord. afírmalos, Affirm them. conságralos para ti. Consecrate them for Gracias te damos you. Thank you, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y Amen amén. and amen. Que Dios te bendiga. God bless you. Yo oro la bendición de Dios sobre cada uno de I ustedes pray the blessing of God over every one of you. y que vuelvas a escuchar esta palabra And go and hear this para word que tu again fe se fortalezca. so that your faith would be Te strengthened. mandamos un abrazo. We send you a warm Nos greeting, despedimos con el amor de Dios. and we dismiss with the Que love Dios of te God. bendiga God bless you, y nos vemos el and domingo we'll see you Sunday a las 11 de la mañana. at 11 a.m. Dios te bendiga. God bless you.